الحمد لله واسع العطايا وجزيل الهبات. كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم فإنه من عنده ابتداء، وما بهم من نعم فهي منه وحده تفضلا عليهم لا استحقاقا. يعافي الخلق في أبدانهم وحياتهم ويرزقهم من واسع فضله وإحسانه بما يليق بكرمه وامتنانه. يكلأهم في مضاجعهم كأن لم يعصوه، ويتولى حفظهم كأن لم يذنبوا وخالفوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ما أكثر نعم الله علينا وإحسانه إلينا. خذون الله رو نعمة الله رو إحسان آراروري غني كل غرين هرفان ظاهري باطني نعمة عند الله نعمة تربطوري إنسان إحساس نغردي بشابشي منشي قدر نغردي نعمة العافية. عافية هدين كي خذهم منوش عافية اللباس اعتبر نعمة ينفاي زي الله رت نعمة دي الله شكريا نغرين منعم رفرف لي عافية قدر قيمة نوبزي عافية مازه تاكون الدوارا خود تيوت فيبودت حرف ليبو يانر مزاده اسه بزيبو ات الله حكمة تخد. العافية هي الملك الخفي. عافية يعني كان بادشاهية ملكية لكيا عباد الله. عافية بوز عام اجبانا غام مازه جسم مازه عافية تاكون كسو منشيان بوزي. عافية دنيا آخرة شامل يانت كسو علماء كلي خد آياتي بر مراد. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دنيا حسنة ويدي عبادة الدي عافية، آخرة حسنة ويدي جنة الدي مغفرة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقا بيار مر زيارة قلتگي ديري ইবারে হদে তুই খনো ধোয়া গজনে খনো সিস সোয়াল গজনে হদ ওই কি হইয় হদ আই মাগি দে ও আল্লাহ জেসা জাগিন তু মরে আখিরাত দিবা ই মরে দুনিয়া মাঝে দি ফেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লাম হদ সুবহানাল্লাহ লা তুতিকু তুই নফরিবা তোমার ইস্তিতাআত নাই তুই এনকানো হ আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা। ও আল্লাহ রে দুনিয়ার বালাই আখিরাতের বালাই আযাবত তু বাসো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাল্লাহ দোয়া গজ্জি আল্লাহর মাঝে শাফা গজ্জি। আফিয়া মুসলমানে বেশি হাজত ইমানাত দি ইয়াকিন বাদি জিয়ানত তু জিয়ান সারা জিন্দেগি গরি ফাইতনো ডর আল্লাহর নেয়ামত আল্লাহর আতায়া এত আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশা বেশি দোয়া গইতো সুয়াল গইতো আল্লাহ তু আফিয়াতের বাবতি। এ আল্লাহ নবীর দুয়ার বুতরে আফিনি ফি দীনি ওয়া জাসাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আমর গজ্জি ওসিয়ত গজ্জি আফিয়াতের বাবতে সুয়াল গরিব আল্লাহ। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম রসাসা জেত্তত খইয়ে আল্লিমনি শাইআন আরকে সুসি শিকো আল্লাহ তুমা গিবাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম দে সালিল্লাহুল আফিয়া في الدنيا والآخرة يا عباس يا عم رسول الله يا الله تو عافية الدنيا الآخرة عافية ماغو. أبو بكر الصديق من برورتياي خاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من برتياي أبو بكر هذا الشردي هذا يرى هادي نبي عليه الصلاة والسلام فويلا بصر من برتياي رهندي هذا يرى هذا أسأل الله العفو والعافية يا الله تو عفو قد ما فدي عافية ماغي كيا هنوغ إنساني يقين بعدين دي خير عافية دي خير نافع الله تو عافية ماغو خنوغ بندي عافية التور أفضل سيسنافا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إرشاد قجي نزر بو حبيبة رضي الله عنها تايره هودي توزدي الله تو عافية عذاب جهنم عذاب تو خبر عذاب تو ما جيتين تو الله بالاويتو. نبي الله صلى الله عليه وسلم دعا ما جيتو دي نواسط عافية ربابتي অন্য ওয়াক্ততো নওয়াসাত মাগিতো দে দুনি সজদার মাঝে আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াআফিনি ওয়াহদিনি ওয়ারযুকনি দোয়া কুনুত মাগিতো
শিখাইয়ে নাতিয়লরে হাসান হুসেন তারারে আল্লাহুম্মা ইহদিনি ফিমান হাদাইত ওয়া আফিনি ফিমান আফাইত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত দিনে রাতে মাগিতো দি আরে বুতরে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাই হদ্দে নবিউল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরিনো দিতো হনো হালাতাত বিন্নাদ নাহাজিন্না এ খাতাইন দুআইন اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي رسول الله صلى الله عليه وسلم جنزة بشت خطو ما جيتو دي دوار بطر اللهم إني أسألك العافية قمت توري لي خطو دي الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري عند الله دعاء مر الله دا عافية ماغون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه خبر زيارة قل لي ايه خبر تاسد ترى الله دا نسأل الله لنا ولكم العافية نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم الله توف أنا سيتدي عافية تبديل نويب الله وتحول عافيتك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك او مسلمانو الله را دار منت احسان یا نولی انسان بشی تنگی حالت مازی ہوبو ترا زندگی فسادت مومن عافیت ترا احساس گره ای دار نعمتیان یا نرهین شنگره زبانی الله را حمد تعریف گره الله را عافیت دیه دیت الله دنیا سی زدون فوت بو گوی خنوس اسنو لا تأس فی الدنیا على فائت فوتگی گدین الله دنیا سیس افسوس نگو جو تو زدی اسلام د عافیت تا دولین ذهن سیس فوتگی گوی ادینی سیس تو تا دولین داس کافی عباد الله قد يسلب المرء العافية ويحرمها هتمي كأنه عافية بتطلو لفلذا يعني تو محرومه يا تو كسو يبقى إنما خميفة يعني ديان سيسم مزيء اكني دي دينت كيلو شبهة شهوت شبهة مزي فريوري قلب هو ديانت ديان بيارام ربوتر بيارام اكني دي شهوت اركان شبهة يان انسان اور بيارام اور گجا دو نمبر مزي بيارامو يدي دينار دينار يعني تو شبهة دي شهوة لوي دنیار بمرض جسد گار بیارم حتی الله رسول الله صلی الله علیه و سلم هدی ذهنوزن ایبار گورم مز امانت ایبار گا مز عافیت ایبار تو دینار خانه گناسی ایبار فیس گوندا دنیا ایبار آتم مزی ان الله قد يكون ذلك بعدوان عدو ایبار دنیار حالت تنگی آن عافیتی برات تو زانگو یربوتر دشمن انسان دی جنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدى تمارا دشمن لوي دالان از زنوگ جو الله تو عافیت ماگو يعني تو الله رو تمارا باسای رکفن اندی الله مولی صبر گرا دل عافیت زاگو دی یا تو خمو دی کل دوارا الاهل والمال فو انسان لوي مال دولت اتو تزو دي زرگو دولي حتى الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا قلتو اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي تلبوزازات دي بشي حاجة تارا الله تسوال قرن عافية تربابتي دينار دنيار آخرتر عافية دينار كين تواري باسافان الله رمزي هر نقصاني تو دينار داكفرانار مصيبت فتنار شبهار شهوتر زيانت دوارا بندر دین مزه اثر زیانت دوارا ایمان کمزورا قلب مزه فما اعظم ان يعافيك الله تلی الله تمہارا عافیت تو مزه سلامتی رکھ دیں بیارامینت تو یعنی کن خطا دان نعمت صراط مستقیم اور بائی سولی فراد دی دین مزه ثابت ہے فراد دی یعنی کن دان نعمت اما العافیہ فی الدنیا دنیا عافیت کی تمہارے سلامتی رکھون دنیاوی زندون دکھ حالتا سے فریشانی فکر بفسنتا آفت بالا بیارام این بگنو تو تمہارا عافیت مزرہ کے دیان آخرت عافیت تمہاری فتنت تو باسون عذابار اوینار نجات شدت حالت احوال یوم القیامة این بگنو تو تمہارا عافیت رکھت دولی
তাহলে আল্লাহ তোমাগো দুনিয়ায় দিন আর আখিরাতের মাঝে তোমার আফিয়ত মাঝে রাখে ফান। ইয়া ইবাদাল্লাহ, যারা আল্লাহর মাঝে আফিয়ত দিয়ে বা কামিয়াব হইয়ে এবার শান্তি পাইয়ে, আফিয়ত যদি হামেশা সদ হলে সালামতি, ফালিয়াত্তাকিল্লাহ, আল্লাহর ডর, যে আল্লাহর ডরাইয়ে এবার আফিয়তের লিবাস বিনি ভাই এবার আঞ্জাম ভালো হইয়ে। মানুষের ভিতরে কিছু মানুষ তারা আল্লাহর নডরানোর দ্বারা, আল্লাহর মুরাকাবা রাখনোর দ্বারা, আল্লাহর খুশি তারা তু কমজোরানোর দ্বারা ইতারা গুনাহ তু দূরে থাই না পারে, ইতারার গা মাসিয়ত তু দূরে থাই না পারে। আল্লাহর মানাগুজি দিন মাঝে ফরে, আল্লাহর মাঝে সতর্ক যদি আনত ইতারা দুঃখ মাঝে ফরে, আল্লাহর মহুলত দিয়ে দিয়ে আনত ইতারা গুনাহ লইয়ে রে, গুনাহ ইতারা তু গমলা ফখরাই করে সিসিন লে মানুষের মন তু, আরো মানুষের মন তু জাহির করে মুবিকাত নট দর বুরাইছিস ইকা মানুষের দেখা দাওয়াত দে, ফায়ুআকিবুহুল্লাহ, আল্লাহর মা সাজা দি তারারে সতর্ক করে রেখে দিয়ে আনো তুই তারারে জিল্লত মাঝে ফসা, ইতারা তো আফিয়তর তুলি ফেলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ওয়া কুল্লু উম্মতি মুআফা, আর উম্মত বেগুনর তারা আফিয়ত মাঝে ইল্লা তারা যে তারা মুজাহারা করে, মুজাহারা কেন রাইতা হয় তারা খরাফি গজে হামিন ভিন্ন হলি রাইতাই তারা আল্লাহর সতর্ক করে রেখিন ভিন্ন হলি কি হফালানা আদি আসিফ হামে আনে এনে গজিয়া বা তেস্তুরুহু রব্বু, আল্লাহর সতর্ক করে রেখিল ভিন্ন ইয়ার আল্লাহর সতর্ক যদি ইন বেগুনর দাসে মানুষরে ইবার গাইবা ফদিহা শর্মিন্দাত নিজের গা নিজে ফজিন خذوا মানুষ يسخر نعم العافية الدنيوية نعمة الله رمضي يسخر نعم العافية الدنيوية في سخط رب البرية الله رت عافية دي دنيوي إنري نعمة يانري الله ناراضو دي رب البرية عندي لسي سمد استعمال قرين الله رت أمر جيني آنري ريدي الله حدود ري تجاوز قري معاصي قنم مذي فري نواصر كداهلي ইবায়ানরে হিংসা হেকারত গরি খানজা নুমাজি ন যদি আল্লাহর মাঝে আল্লাহর ওয়াজিব গত্য হলিয়ান তু দূরে থাকে তকব্বুরি করে আল্লাহর নেয়ামত দিয়ে দিয়ানরে ইনকার করে খুদুম মানুষ আফিয়ত তাই ফলা তখতুর বিবালি ইতারা দিমাগ মা তসওরত ইয়ানওয়ানদি বালায়া মুসিবতর দুঃখ করে এত আল্লাহ তারা নফসের ইত্তিবা করি কিছু মুসিবত ফজিদি তারা লিয়ে রেতে শরাই করে খাট্টা মারে আল্লাহর তারিফ ন করে আল্লাহর মাঝে বারে বাসাই দে আফিয়ত মাঝে রেখে দে। ঈসা আলাইহিস সালাম ওসিয়ত গজে দে হাওয়ারিন রে হদে মানুষ দুডইলা উগই দে আফিয়ত আর উগা ইবতিলাম মাঝে ফরহামু রহমত গরো যে তারা মুসিবত ইবতিলাম মাঝে ফজি আল্লাহর তারিফ গরো তোমার আফিয়ত রেখে দে ইয়ান মাঝে فما احوجنا تل عربي شي حاجه ارت ميما اطمئنان مزاسي عافيه مز حفاظه التائب الله سيتونو هوشياروي توبه غري الله ركروجوي الله تماغي খুশি রত্তত আরাম রত্তত বালা নাজিলে বারাগি আব্দুল আ'লা তিমি তাই হদ্দি তোমার আল্লাহ তু বেশা বেশি আফিয়তর সুয়াল করো কিয়া মুবতলা ইতারার ইবারোরে শিদ্দত বালা মুসিবত বেশলিও ইবা তোর হক ওয়ালা ইবা দোয়া গরন হন্না জিবা আফিয়ত মাঝে আছে কিয়া ইবা আমন মাঝে ন বালা মুসিবত তু মুবতলা জিবা আজ্জা ফজ্জে ইবা গেল দাহিল্লা আফিয়ত তাশিল আম্মা المبتلون بعد اليوم اي দাহিল্লা মুবতলাত ফরিবদি বা হন্না যে আজ্জা আফিয়ত মাঝে আছে তলে হন্না তু বেশি আল্লাহ তু মাগনসা فما يأمن من أطال المقام وبقى أمنا مزنا تكو زي الله المعصية مزي عسيك قد بقي له في بقية عمري من البلاء يا هنا خوي فرني باقي أسد عمر مزي بلاء نوي بدي دنيات آخرة الفضيحة مزي فوسي بدي ابن الجوزي رحمه الله هدي السعيد من ذل لله وبقى كوشي مزي خنا من ذل لله زبا الله ذليلي الله تو عافية مجي هميشا الله رمزي عافية مزي نرى بلا مصيبة دي وبا آخر من زبا الله تو سوال قري عافية رباوتي هر حالة مزي بيش باق حالة مزي عافية فافان ينبغي للإنسان أن يعلم
منشا تو یان زانونسا زیان ایبا تو محبت لا یان هنا همیشه فادنو فتی لقمه فايتي بتو دگرا فره حقیقت صبر گرا فره الله رو مقدر مزی الله رو مقدر همیشه نفسی زیان سایانده سنو فالعاقل وباخل من زیبه صبر گج الله رو وعده رو ری ليذهب زمان البلاء سالما وتسهيل الأمر الله رو مزا آسان گره فن آفت بلار زمانا سلامتی ساعتی زاگوی فن ارزان ری کشیکوانو گران الله تو مدد سان الله تو عافیت سان معاشر المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربابة أسامة بن زيد خودي آرا الله نبيري خانو ماشم ما زين دي شعبانت روزا دور دين دي ندهيتام سوال قل لي خطو دي ذاك شهر يغفل الناس عن إبا ماش مانوش غفلة فري رجبت دي رمضان رمازي ماشي بام مازي عمل رب العالمين ركتو لي تنعاتو ينفسن دي الله رك عمل توليتي أي روزر حالة مازي تكون فها هو ذا شهر شعبان اي ماشي با شعبان رماش نبي صلى الله عليه وسلم بشابشي روزا دتو خطو دي مانوش ماشي با مازي غفلتت فتو يان توجي هارا غفلتت تو دورتاي مانوش غفلتت تادي وقت مازي الله طاعت قري فكم ممن أضاء حياته زترى عمر رضا يجي غفلتت فجي ترى لمبا خسارة مازي فجي فرط في اغتنام عمري نزر عمر غنيمة بولينو بوزي به زي جي الله رك قريب نو مع أن الله أكرمه الله رمزي بيرا إكرامه جي نعمة دي صحة عافية دي رزق دي جسم عافية دي الله سبحانه وتعالى آراري ابتلاء سلامة مزركك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله رد آراري عافية دك نقمة آراري باسوك آرار بياري مرشفة دك آرار مبتلى فجدي بليتي تراري عافية دك مراري الله رمزي مجدي تمام مسلمان تراري رحم قرك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين